الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بشير ونذير وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقنا مو ديك جهة ومنا بعد ديكو إن ردنا مي na me no gbe me wide me de do gbe o gbe do to mi le ma do gbe mi wa no emewe mi na wa tun so me bona so ale gbe de vo me bona so atun gbe de vo me je gbe alopa me de mi ka mo gbe me do bo de me be to do na ho kan bona so dia for bonus zone na we ena wa ifo etodo ujiwe mi do ko na mi do patan tongo na de epo ujiwe mi jebo jire jijabo mi leko ekosa ji o kebo mi sogo lego wa ena mi dogbe mi meyin ye punto Sunna TV tole Sunna TV Yorùbá dagbe mo to ena tin mi o mi do ko na mi de legbon fide merokoro ko na fo gbedo ulowo yin ni beta jibo mi na ko kan eton jidide mademe de ko gbe ma o to me de Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam to me afi mi ni be ma o ezo Ànábì Muhammad alaihi salatu llahi wassalamuhu يتعوذ بالله تعالى من شر فتنة المحيا والممات إنه اسمه يلجأ ويلوذ إلى الله سبحانه وتعالى إنه زيادة منه اسمه دولة بسين من شر فتنة المحيا نحن كان كلكم mo me alopa de tin de gbe ayi ho gbe de me de yo do gbe to de gbe me dandan ina mo kulepon mo me kulepon de me de fo so ali o de bo yin ma o sin ali oji ma wa cha to mo do kulepon e no so me de fo no le bojo bo no wa ma o sin ali oji Ànábì no ba sisi o ma o ton e no wo isu ma o wal mamat ache ema igbeni no kede kulepon wal mamat ko gweno kulepon de le de fine bonu amo mebo ni mo ise no iseze to de ogun kakaka wa ije toto ena gbado ego e ma mo sinbo ba fale iyaz billah ma oni sho bizele wa fitnatul mamat o fitina de nya ko de no mo de kudonu mena hona wana dia for asbab husnul khatima afodi de na gbodo do vivodo dagbeji Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam edokhre mi do hiya sa'atu allati yakunu fiha al-abdu fi idbar min ad-dunya wa iqbal ala al-akhirah mini hoka dodo gwendenu gbona tun gbe to we gwendenu gbe to san gbe kaka fi idibari mina dunia boju dogodo ai hongbe ena dogodo nu de wa gbe bo wale nu de wa gbe bo amole nde wa mo de gbe mele ejo na dogodo bi se wa iqbal ala al akhirah
bojo na wa panu kan no subhanallah no de na panu kan de wo ya we ja eto imma al janna aw an-nar eso yin mi yo me wo na fodo eso yin do se ku al janna we na fodo fi folo wende nu eno mo do eto egbegbe me lona wa ku ni foto da gbeje na mo wo de al janna dodo ashetani de irodo satan legba mutajina kanene yuhawil shaitan an yuftinahu fi dinihi wa yahulu bainahu wa bain al-iman billah petodona dia enanwe kanjido legba shetani ni ayi ma o seto boy ma pe awe kaka fidano enotere gbegbe gbigbo na atun awe fiene we enote pon mede ni enote fine etena yoftinahu ena kule pon fidinihi desina to dali yeme ono kinu dai yeme no fo zamno yana fila dai yeme ono gbawe dai yeme no blast card dai anawaje amagbe ni akare saji subhanallah ويحول بينه وبين الإيمان بالله موينا تيقونا دوا ديزون يسي ما وطمي إنا لوزون بتودونا دي أشيجي بنا ولا نا أزام غدو غدو تو أزام غدو غدو تو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا مدوخله دي لبودو فيقول نيدا بتدو لباجي ولانو إن لا إله إلا الله لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم ارزقنا عند موتنا بكلمة لا إله إلا الله ما نديكي بودي دينا يا ميمي دي بيبومي بودي تودو ميله بو ميمي دي دولكو ما نديكي أب لا إله إلا الله نبو بدون مي دو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إدو ميدو إنا أتو بمي إلي أبيا بس ويندنو بيبون أتو ويتو بينو خود إدو بمغدو وين لا إله إلا الله إدو مينين أودو تدب بيبسي دخل الجنة إنا بيوسفنا الجنة ما نديكي ببلو سارنا منا ene mioka nususu na mi kaka ije nu ene toju emi de na asbabu aliade ji mi na gbon bona todo husnul khatima kodo bodade ne istiqama ala al-amal salih de ji mi no tedo وقد بشر الله تعالى على الاستقامة بالتأييد الملائكة والتثبيت لهم عند الممات ما ودسو odo apagbe bo so do ya jije won na mede pepe de gbo yin do e de sise to se bo no tedeji e ma blo lali zedeme e no te sise to jibo yin do malenu e de kize ye yo do islam meno e de zame ni esie yenye do islam eno hoso ezo nyo bobo ne islam ji eno gbonbro to pe na mawo do apagbe na ye bi ta'yidul malaika do malaika mi to le na yin te no pon to bo na go alone wa tathbitahum lahum inda al mamat bo ena no popo epo bo ho gbede mi polido na tonu eto de gbegbe na ku when I think the man not la ilaha illallah lebi mede fo blo la li ze de me kaka bo vie do yan do be ena do jawe ena so pe re jo na ku ere ba to do la ilaha illallah do la ilaha illallah ma do yan me o sapata kan si fi temi de fo tun to e pe to le to e ku to da ku de ne na wu do ka bo ku ne li annahu laysa al dhalik do e ma do wa lo mo ko la li ze de me we مالن ادوادو استقامه دي انا بيقول قل امنت بالله ثم استقم نعم دي القران من سوره فصلت
aya gban kaka je gban nu kun awe ma odo ko na me ido ibli bona ede le bo le do ba fa to le do le ro ye na do husnul khatima do malaika de le na wa ba jono e ma odo a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ماذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ميدا يدم كلنا متوي الله ده مغودو agbando sondo evivi evle yemodu yemamodu eponte ema ponte pour na ye istaqam ye no te ko mawo ye no te ko mawo ye no ni wa su ku zan gbegbegbe gbigbona tun me mo nkan ton lewu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu malaika mo me na bajiro gbedo mo me do kusun akiba malaika de le na wa jete dogun eton bonadi do la takhafu madikasiwe wala tahzanu adonima yanu nawewe wabishiru bil janna yenade mu alijana to ledowe alijana to edima sekwe to edima jo e ko gbedobo akwede adogbemele mayinde avo enele mayavo no ti to to enele mayinde pepe moto na mayinde de pupo sakwe alijana sedo alati kuntuntu adun ene la onyi apagbede ma o to nawe dodo amablo lalize klan amablo lalize dene subhanallah yenaso adidara nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah mileti boy do khawe to de gbeme fi mo maso ajo to ni jare kiyama zan gbeme boy ko enade ma o na gadko wa to ba na tron gbeme mene le popo na no yodobe kaka jara kiyama zagbe yedo nahnu awliyaukum fil hayati dunya mi ula wanyi tenokun eto mi wa ma o se dodo mi ni gat ko na we bo ma sun kwede na su mo fatuide ma jana we mama ba ye popo imam no ado fil hayati dunya bezo gba me fi wa fil akhirah ni so so al kiyama zagbe mi de ko ipo walakum fiha ma tastahi anfusakum nun anfusukum nude le dometon la de tirola bise minamo de fine wala kun fiha ma tad'un nude min bala biwana pa fa nuzulan de teje min ghafurir rahim to sokke ko dura ma to ko me meneno edo kusinula khatima vivodo dagbejine eta zo ba edo de yilo ma weton e ma yilo de vogona ene utu mebi na tron gbelo me ni mina do sogbe de se ma otoji bona mo ma o de alkiyama zagbedo dagbeji bona do gbe mo dagbe won mi ni dike ni isemi ton ni ri dodo nugoji aton gode asbabu husnul khatima nu de no so gbe ton do godo dagbe aton go abi aton to husnul dhann billahi ta'ala novel nu dagbe to kide do ma onukan min aham al asbab allati yuwaffiq biha al abd al husn al khatima ene lo we no zombo bo inu vive town de so zombo pe tornado godobo dagbe wa huwa an yarju al insan sa'atu rahmatullahi ta'ala pe torna zi aido ma ogodo to na ma oton ina jemiji batana wele ede melega gbera me bo wi wa lo so ede nu kinde
ni jodi odo po ma opo da ejo ma oni wa dagbe ma jo oni ma wa we mile ma bende de pe de mo mi adu eblo ya re be eblo le ma ona wa dagbe ame me na bi ma wa na lo ye gba ogbo fi de bo igbe to gbe me dado amadona yin husn zan billah adona non le dagbe ma o ton kan do hide udo e wa ya ni etenlin ma ona blo wa karamahu fi maghfirati zunubihi ene godo anano bi ogwe soke nyira do de apodo fidede ma ogunle anano bi ogwe soke to apon gabo pon gire rebe ede ni ma so gwe kan mi kan do re ede mi babo mere ma wa pon fra na re blo ga mo be do me yan ya mi ma ifire ga do me ne nne mere bo na be pátápátá mi akubo igboje eye boji oro gboje ba da si gboje bó bá pẹ́lú gbọ́jẹ̀ bó dùndé jọ gbọ́jẹ̀ bó bá wọ́n gbọ́jẹ̀ bó kúrò gbọ́jẹ̀ ní àmà wà gbọ́jẹ̀ nú àá gbọ́jẹ̀ yọ domi àmà ẹ̀hẹ́ o àmà gbọ́jẹ̀ àṣọ ètò ẹ̀nà wà wẹ́ yẹ́dọ̀ nù ẹni dóòlì dàgbé tó mọ gán tó mọ òtó èkó bó tó bí ọ̀pẹ sọ́kẹ̀ ẹni ẹlẹ́wẹ̀ ẹ̀nà sọ́bọ̀ ẹ̀nà gbọ́jẹ̀ má dóòlì yẹn ń jà wẹ́ má tẹ̀ hápọ̀ ní gbọ́nà bí nfin dédé fi yé sáré ẹni ma pa etan beto wa ya o gan mo ku je ro leku eli me bi se pátápátá mi o na ku nde ba o no so mi to ma wa de bo me ma wa pon ede mi wa bo me ma se pon la ilaha illallah amate ale do dagbe de ma o si bo so wa na we mejo na mo godo gbon dagbe ko na ku do dagbe ji edo na no ve dagbe to ma wo to gan do wude ko Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi la yantiqu anil hawa demo do ko juro aye to meto o do da inami tori wa lo cheutu ni ma venda gbe do dide do ma onukon edo la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa jalla medema habo kude ni me afini do ve do dagbe bono ve dagbe do wude do ni do ve dagbe do hide ana mo dagbe ma oto ana di alaso ni na kam do ma dagbe te da ma me ga ido go gopon gbede bo mo se pe lopo adu ami bo me fon bo ni le do aja mi apo mi o mi ni olo me amo mi olopo de do ma mo mi olopo mena bia yi yo dola bo ji adon bo adon na amado adon de yo do na ma to tin zia to de aizego al hadar min al irtiqab al mahrumat ana shio hide ta mejo do fide mina foto ni nyon ena shio ude ta zone de ni nyina dole me ni ma do alo de mewe nde nyina dole eso nkan do kan ide ma o dawo eso igan do nu de igbe togo eso ayin nu tin do gbe totongo ma wa danuwe irtikab al mahrumat nde ma ogbele wa oyin ele bi wa so se le bi de amopo de amamopo de alozo eme e doko gbe to de bo tin bo de be nu yin kan de alo ne ka bo de be ni ma o ti egbe gbe to je na blo ye na blo to e ma o da e da se magale ye magale ma wa da galile de ma okada wala takrabu dinajo ama khayene mi jogodo ye ma ikwe ribate ikwe gbadeji ye ma mode ma diablo ni ma yi ma o ma da de ma okada ro kwa ro ya kullahu riba ma no va kun riba to do ama khayene we subhanallah chiwe to wa min a'zam ma yurithu husnul hatima nude soklo bono zon to gbetono do vivo to nu do dagbeji al mubadaratu ila tauba yaw bo bi o le vojo ye munu ze le vojo do gbesaji kanna nude wa de boy nyara mede pepe mamo asi owe modo jo melele to bi ade nu mo ko do si de ko de me de fi o papa meto bí ayo me do papa ene ya me don de ma si do abe yo fine
vivi auto du mele topon mele ma wa de ke John to di o ma du ala da no ma du ni ama da ala be pa bo ito ko la nu dia wa nyan al mubadara boy kono we ama mu afa de ko do awa yan si nde wa de boy nyan ai maslasi e man ko mo to ko lo be e ma ka che ko to heke to to de mesien le bo tuba na jete di de ze afa kan ibo kan fa no we iji opo bi se je na nde awa de so zame abajo asi eno do mi aya Saratu o ijepeje na le mamu ni ejepepe melele no bezo egbedo Saratu de mi no yene mede ma abla Saratu de ko te gbe fi o ma so mo amaje ete nwa melele to do surubo awama nde hadisi de do nyonu ma do ai masasi ma so ma fodo masasi etelere ha bende no blo de si eno yi masasi ene ko che no ikase mamu ene no so ba eno foto nyiraji dodo when they no ase fide apodo ene adona level mubadarat ila tauba anaya otuba we no we nothing wa sibloto abi le mamu de ha otuba bo ha otuba to kaka ita bo mede pepe ma do ko yo je mi wa e mamu lo o che ma o bo ma o yi do o che zonu mene bo le gba wa de kikite bo nde mele wa yo ma gun fine ba me pe ma mo fa ni tete mi de awe go meyi ma o ko do teme bo de Qur'an ha abi yere otuba blood de jima gbe bo sin ai bo blow otuba eso gbe bo jeju aton bo ko de pepe ma je awo eton ni nyu ere be ma o ma yin won ni nyu edo be mile asetani o don mile do o blow campaign bo asetani o yi do asome biru asetani to wa so de efo we de pepe nu de wa sika jawe na de wa de nbo yo do ma o yin won na bo patara gbe to fa ajil bil mata anaya ogun to haroko mo ni botuba wala tataakhar tauba yawma ba'da yawmi shahra ba'da shahr ama ba'da ami yemo dodo nde wa nde yo mi ko dodo mi abi blo yedo awesun jasi ni awesun wa le o le yedo so we bi se ka na gba we lo ko ikaye to eno to ma na so we kemi ayi dejo le la to ko le fine na blo bo to ase nje ma na so we kemi ene de do ade so ma yi to do aniya to ma no nde wa de me do na we do awesun lo na wa mo de gbe me do na mi to ko ne le bi se do e ma ye nde so mi mo ko do ene Yesu ma ka hon Yesu ka ba hon ni go blo je ba pe mi lo yi ka ba le bo lele do ka ba kula chewe ngwe lo ma o so ke mi do na bi ro so do si o do me pe de wa ma ka e bo blo ta wa fu bo leko ena leko di de no jibo e da ma ka be pe malam yarfus wala yasuk ni ama wa no gbigbe ya bo ma do nu barabara sin ya a do nu barabara sin ka bo ima ka bo do nu barabara sin bo lo mi lele to ka ba la la be ka wala sadik we so ke ni to ya sur condition nde jiwazi al mubadarati ila tauba wasidiku fiha ni adomi tuba dike ni emowe dia loloji do atuba lekosun eme nugbo e mi no nu aropo bo akado awe wa mi tuba de adomi tuba ene ao cho alawe mo gbon mi kene ami lo mo gbon alawe kene ete aso babo mi so no ino ko lo me fine bo e kare han ka po da po re ko lo me bio akare ko lo me bo akono fine ne gbeja lo amon gon mayi bo aka do ami lo mi o tuba de awe ne asideko ni ko pa dio we foro dio we de na do mi 2000 de me ye ma do na no mo po me no blo no le po ne etin de shuru tu tauba me fidi ano ipo no blo lo we de no ade aloso me ne ado ke fi lo enele no zo ba no do husnul khatima fa akramahu Allah bi husnul khatima ni ado sidiku fi tauba wa ado no pote me wa adam ta'jiliha amaze tutuba to bodo gwenna
yemo do tutu ba si azadi mede akozado no soutenir si azado no ncho ayo na yari do akozado ri ari ya be na de no abo na goma ni ndodo tu ba so akamedi be na goma mo lo goma ya goji mi ko di ke ni mere ma da be no mi to ma malenu no mi to na ku we chobo mi na wajo agoji yido do we de pa so ya we de adu mele to kaka no ku ba wa go we no ma ya agoji ba de ya ro eyo ni awa ikuje no kona no wele no ma kulo mele bo islam wala mi oyin male ndai amo tele me no mi to de we ndo mi mo so blo male loba do mi se do ni ndo no we mai male no boku to mai male no boku ye male no amado amo no kume to debe fita me khaele ri ena otu to mi to na ku no mi da ku wacho mi na bi islam me do islam lo juro mi bi se de bi ado atajil wenu didona yegbe mede wendona uwe mno akudo nunya kame kanati sababan fi najati rajul qatla miya mimo nya bide ewu gbada kaka ba pe kan ko amode maze na tu ba to bo do wenna e bi ose pe alijandezi do de wu kare foton ku ene de 99 mo si se gan ye pe no le do dede mi o gbe to bo pe 99 be ma na soke mi aye do e ma soke de do mo ra e de ya da jiji do mo so ji ya da e de ki to mo seta e bo e pe san e de ko so wa e ma fa ni to islam to bo kan bi e de be ma o ke alo to nu ko na ile fojo no e ne gwe lonu fi ne ka ro po mo de e bi o le fojo me bo ro bi jo me wu to de na ku re gbe bi aliji e kuro aliji de kuro maleka tunaton lewe ze do da do ni do mina ikwe gwe chobo na wa bi ole fojo mewe e na kudu alidi eji e na so yesu ndi ade wiwa bo e manyo bo edido basi jale bo di alozome de gwende nu mi de yo do amanyo gwende nu kan rawo okuda iwe kunyin do ku apo kanwe de tin okuho owuro atoda opo owuro kande to da opo tin kande to fa ko edin amo gbata fun ba na be mi lai so boku de san gwajo nkan ndi akawa ro keze bo matuba gwajo nkan to subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ma oni so ke mepise bo jale ni fifo do mi ton eni eyawo ni do dagbeji fifa ba oton do meton ni tina mi me pon mi de Sunna TV Yorùbá ji de tesi azajile gbega gboga fifo do dagbeji ene do ko mi toto. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من عجل والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل التأني من الله والعجلة من الشيطان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Midokpe na mawu edami asude aside bokada nude yodo gwedo mewe edami zon dona mawu alaton fifaiton ni imo enebi mito Muhammad de beta kan tonton de ko eton leme de ata'anni min Allah debleo wiso
ma ogun eno zombo wa wala ajalatu goledo susu jaja mina shaitan le basin nuwe le bagon wi ono zombo wa dona ma oto fi fa ton ni mo anabi Muhammad we ton gbe lepo sahaba ton lepo alfa de ko sese kan de do ko me ton go mi do yan adisin gbogbo na mi o de o yelo mele de keni ton ni yan na ye de ko gbele vie ton le wo de ton le nino dagbe de Sunna TV Yorùbá mi dogbe mi me de kokon mi de kan ko yo mele na kolile wa mi ton na ma o ko mi ton de gan yo me bo mi do na si ze gbedido Islam ton de ma pe awe de gbe lo bi se me kaka ije seku aljanna wa mi na do dogbe mi de le na do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ene bodo mi jona do ona mi de le bon zizan nínú me afọdidede tí bo ma o da gbe de gbe lo me nu jijo de no jole kegbe to do gbe me bo me ka no do kan nu inele bo eno jogun ali ode mi ma le wuji mi jona tí me na mi de le do le mi to gbe la wenu gbe lo popo ejiwe bo yere yi bo me ko le de zombo de lialia bo de lialia mi to gbole wenu mejo alia ko moto de jo alia ko camion de jo alia ko de na so ge bo na de yi kaka bo na he ji to de me ko le ilia po o yaga odi mi opole lo mi bi o dodo me o je do bo le bi se demi de iya wa gbe mo ja gbe to le iya okugun dai a se ro gbe to ku sun aizin ma se ro mere fo ku ba o te pa le kan de koko dai iro no fi ka bo sun kan gba do ye bo jo na se gbolohun de do mere ku amodi ye mo ka wo su iseju opo de wa de yi we subhanallah ete aso mi lere o je mi na do ko do na mi de le bon nde no yo ata ani wala ajalat ata anni de bleo de kolonosa to wa nu wiwa ala ajalatu sunsun jojo no awe nele wala de ibo de mi betolesi de idagbe ton edenu jilado de ka yan ton edenu regle gbelo me ka za wele bi sede yero mana ta anni atamahal turawwa lam tasra aw yandafa wa huwa asasu salamati fi kulli amr nieto de motona ko ba ma onaye nwele bona e weziza ite nieto le yedonde no yoro ata ani betoni blonu de winso wele we nu wado ahokuku me lam tasra e ma yawo e ma gunledo bo blonu e ma gunledo do mi ni do ape e ma gunledo do mi ni jivi e ma gunledo do mi ni dasi la ilaha illallah era no ene de mi do ata anni wa huwa asasu salama fi kulli amr uwani to donu nano jijo pe toton de lebise me bonamo lebise wa po yeyipo bona zagbebo ikodagbe na so de aweto yela medenu ma gbe pon gbede bo ina do suru de do mi wa nde te we so bo to gble la ilaha illallah wa akasuhu leje to we no yodo ajalatu woledo sunsun jojo la tajal mono sun jojo we dike gan to ni ku mero poropo wa gbeme podo gan me de na do ndo poropo etopo
yedo ajalatu lati hiya nadama fi kulli amri zedi wadidenu mi bomi no deji mbomi we kunle to me gbanu kunle to ko to na jo cho e ka din se gbaje bodo wai wọ́n máa kí àrígbà náà ìmọ̀ ládò kúrò mi tọ́ lẹ́tí fọ́nà àmá sí ní mẹ́ ìmọ̀ lọ́wọ́ ìdọ̀ àwọn kúkú àjẹ́látú alátìhíyà umunẹ̀dẹ́ a máa fi kúnlẹ̀ amúrin àjọ akírun àtọ̀mànìyàn àmàdó ọkùnrin tó ní àna ọkùnrin tó bọ̀rọ̀ kírun gbogbo anábí ọyọ tó mẹ́ yálà nítorí akílẹ̀ ẹ máa yan àádọ́ jẹ́ ànàdàmà nọ̀dẹ́jì wole kpɔdɔ etadi wayi ne mana o blo gbɔle wayi ala ajala fa idali stijal ne dɔ gbɛtɔ gbɛnɔ kɔlɛ do nu de yɔrɔ dɔ asetani lɛgba ena kunyira ho bise bo ikɔdo akɔn tɔnu bɔ ena nɔ di akina di mɛ de tsɛ wuli azimi xɔnu la ilaha wazo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edo ata'ani min Allah mede gba ona kwa odo wa no do do o do di zonlin de systeme elo kwa odo no blo ma ogun eno so wa wala ajalatu me gba ona ogun to upo asetani po afosu ina de kire ko sapo wa mi kalam lo kama nuye tore edo kode edo ka do kan da ebo ekan ye do kode do senami di me di do wewe do sena do iyaka wala ajalat fa innaha nuqanni nadama e kwasiwe chiogide gbon won do sintale awa gba ko ma won do we pe na bi ade tanawe de ona do ape janwe nde na jo me po yan na bo no ko je be no wa su ko ma ni amo moto de kan ape san de ni jo su na je be na do janwe akwata do problem do gbe me di ta iyaka wala ajala chi o hidi mo gun do si dali fa innaha do nu de yodo kun to yin de sui ajo me yin de kun to je we no yodo nadama ya no deji etedi wai ayondo ko botolo eni ke gba mi la gba ahon yi gba mo sera mi merero mi jale mi bo mu we no bo merero nwa ere no merero bo ya لأن صاحبها يقول من غلدو خبدنا نتون كن يقول قبل أن يعلم أنا أدو خبا جبو نخو دي ekpeni aye examen bwa no kun to amadi do de kan ko se aya ogun ko gbe to ebe ko ni kan se ni wa gbe an si won kan se de ma nka so ido akabato kun do weso yedo sahibuha megba odo kun to sin kun ala me bo eno sun jojo to wa nu yakulu qabla an ya'lam ena odo ko nyira kan zonu me na me ko to ba ro asieto edo kuna ena odo ko bo to me na o je yi ji to ji ko to ba na ro ko de mi do ma yan ena odo ko ba yo be pa meda lo me ne bo kun ito ko to ba na be agbaga do de mere ko nga do ma do po bo edo mi afima subhanallah ayondo yara ko gboro ko si rọra fèsì yeda wayujibu qabla an yafhama ena ogna gboro do khoto ko chobo na wa do mo je me kholoto ogbon kholo bi se ko chobo ado mo je me to ko de kan se
e ma ku àwọn bó se ko lo do ganji o gbon bere be pe ko de da mi de ni ado de ni e yo me bo wuli isu ba je e da to wuli mi su la me ko so do le le ya be to ma do akure do wa ya azam qabla an yufakkira e na o wuli nu wa ko chobo na ale ta mo ko nde mblo ma yan wa yahmadu qabla an yujriba ena de kunna me ko chobo teme ko me na de kunna de amanyo pa ayan pe to mejo me aze akola ni la million na bi million ato ewu gan mo ki popo ka pando pokun a de million ato bo kon igbo e ma mo e ba ye wa yo gbo ba de be de ma mo to na aba mo to na me sin ewe ma me do alo we ma lo me ene kun to eno ko ba me de gbezan me to me ene utu mini do afado nde yodo asabur wa ta'ani nala ma tamanna ni anodo suru bono kwa ndo wanu nde ba de gbemele bisi ananyi wa asha tula umrihi muhanna wende na zan de gbe to mele bisi ena zan de bleo wa ya jije pupo ko me won po do ama ba me de ko ade te pon gan to ni ho ade te pon do gwen to ni su ade te pon do jire to ni wa ade ma o ve bodo no kun ma o suru ne ma o wa dodo yemme de gba oyin ahun kuku do to bodo suru gonwe we na mo mi ma o de zo ma o do inna allaha ma asobirin me ma o tin de popo me no do suru po ene o to de pe ma sun jajawe nam yara wa yakum wala ajalatu fa inna ma samahu aslafuna bi nadama kama fi ta'ani salama tani de mi moro mere pepe de gbo no wa nu eto de enafo enado jijo enano dagbe moja me do eno kun do ena ko ba o de bo ko ba me bona egbese to gbe bo kan me de vo to gbe me do kun do wa zo mi na do apo e ka odasi boji video we atobo e de we ko me bo e no mo gari bo no bo e ka kun do bo mi lo sudo na no ibu ati bo no iduwe e apa e do awe mi le ye do ta bo ma do ta we ali le gbo bo do apa mi lo so na do e do to mi mo aso do se me so de akon bo do ise me diploma de si o bo ado itan aro ye ne gbedegbe wa fi di mi popo de fi be goja bo to jenana wa jenana e do wa ene we pajawe ya ni amanyo blow wa ajo fi to boju asi to do bo na e de kan pa me do nde e do alo de me e do igan pa me ni akoba ri de bo ke fi to le ton pe pasi to e to po ko awon dede na Dr. Adil Al-Muraghi Al-Qahiri Zakahira Dr. Edodo يؤد تعني من سلوكيات التي تبنى جسور التواصل بين الناس إذا ندي يودو إنيقوا أي والو دي دودو ندي يودو أنا pon de yeno gweji do ijeten dagbe mi ni agba odo suru ana mo ana dagbe jibogbo kakabo ibogide de te dagbe mele bokew aoke Qur'ani bo nyo Qur'ani aoke bo se kew mela onyo lo ase kew ene kede o pewe ma edo mi ma de Qur'ani o to ka bo zuhe ke o de mi ke ba mi ma do moto e ke o de mi be do ara be ke moto je no do dodo mi le ma no be yo me ene o to ndi azego na le fide na idon we ije subhanallah yero ajasar tawassul bayna an-nas na do mo meda gbe bozo he la de ji eno gbo weyin ma gunle do we wa tadra ashjar al-mawadi'a ni ade bi ba tin de no se wan na bo pe to bi se na yin wan na we ku weyin do ani do suru ni ado suru bo agbasa to yi bo akwa won
mele binanyo do mejo me bo sepo eneme menanyo do nuye tole Ibn al-Qayyim wi asudo hukmo dalieto kweto titumena miro ni do gbetogba olilewude boyido tẹ́ẹ̀dẹ́ lẹ́bíà wẹ́ inú ẹ̀tàn bọ́ ẹ̀tàn sàn náà dọ́nà ògùnlẹ̀ tó mẹ́ mẹ́ẹ̀nẹ̀nà ẹ̀nà mọ̀wúdé dẹ̀ tẹ̀dágbé mẹ́ tẹ̀dágbé dẹ̀ mẹ́ ẹ̀nà mọ̀wúdé dẹ̀ wẹ́ẹ̀nà ẹ̀nà ẹ̀mẹ́ ẹ̀nà dẹ̀ jíde kò ẹ̀nà gbọ́dọ̀ Imam Ghazali bí ọ̀sùdọ̀ kó الأعمال ينبغي أن يكون بعد التبصيرة والمعرفة والتبصيرة تحتاج إلى تأمل وتمهل يدا ندك باتنا وارك بامفي على بيسي edo kundon deton wedo anado amonu kunje lo town leyo ene godo anazo moto na ganji yero nukumo je nu maka atin afi ni ado lele bodo dede wiwa dede de peto me anamo nukun je medagbego bosohe medagbe na mo nukun je kowe bosohe we enene bi se azon dagbedo po eyin bo minatin do dede wiwa dede season ni mi ni ma kun do we ai gbeto bo agbeme ta to de kon nawe akawa do mina ize mere vota na do aje dokun me do nawe eteso kuledo amanyo do peju anawa gbe ma o kan dokun de anado ahun ozo ma do se azo dede e ma zo bo anakwali ni agba okun to bo dalo no nyira kame pe to je vivon do nya ko mene fali yasbillah ene godo Mau Allah subhanahu wa ta'ala Edo khunami di Quran me surah Hujurat A'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu an tusiba qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Nezo bo edodo be nde yodo kuredo weji nde yodo etedi wai wherever no khona je gun eton e ma na do an kuku no vie to hoya azo eton pa azo gbe to la po si hoya agbe to la mesi hoya melevo to ro po eta kon ne ma o ka da to awe na me bi si awe le fine akokoro po eno si ene le keda o ke pe de vole gba bo ke pe gbe na pe to de vole tin de pe gbe ma do suru ayo ka do ko bo dolo agba tí ó bá bínú lọmọ rẹ̀ ńpọ̀ ede ko mesinsin won do e ese de gba era won gbo de ese de gbo era gba se ese de gbo era gba iropono dede we no ke kodo e wa so ba alquran ko sename de alquran medo ya ayyuhalladhina amanu yame ise in ja'akum fasiqun binaba'i Nendo me ble la re ko amo won fata bayano ba dokona yero yan azonde wa timbo mi mo riwe ki jam modo na konfi azoro na do modo tijo to eyan de ti to aba de yido di kebodo su abada ko le azan ibe to se to le bi se wa Abidjan wa azoro de Gabon wa de Ghana wa de was o si akwale le ole Auze great toweton auze sa amadi kama no video lese mo do buwa bo dai na mebise aye no kwede de anything ni mi ma kwede bo no to na so ize bo go mi a upgrade le obo ni me de jo akenu akwede mi si mi ajure bo sui la ilaha illallah al ajalatu kuledole ene otu zokaka no po de yo nu aba no ibro ko po azebosa Fatabayano mewa do kona we te pon dade paro tawe kokoro chokoro do re gogo benu la ira gbadu asolo to di ma pade mebo osuno po mele 350 mi we na no yi haza fasiko ja bi nabai
fatabayanu olukan se da menle ka o idon lobo do akomogo abi di yan na premier lu ko to gbo me ibo gole ko su iba to pon fatabayanu ba to pon adome to yiro nyami to le mi mamo mi de tin pe ato we god ni bo se le wa le je mo ye mo do bo me de no se ba ye mo de we po me po ba ye ka da wan le di lo ko lo je na du aso ni no no fiyo nya fide ya ka zo mo sa fiyo le mazo wa gle me ba to le bi so susu ka lo ija yan afe de jinde afe jana wa ti jiwegbe izaja afasikum binaba fatabayanu meglegbe re ko awon mi ba to pona bo dede na ma ze kweto we to no we to bo ifa kun to we antusiba qauman bi jahala wana waitu meleido manyueme fatusbihu ala ma fa'altum bo ana wale jede nude mi wale biseme apara lo atabodo je manyo moeda ini manyo do moeda yi jima kun si gbe krade ndale oji amo kun to mo so ni medo poropo ni de no le de mi jale ta de me mi de din ma kun to ku awon to we nasu me de we kon وأوصى مالك بن منذر مالك إدهو بدو دو داي دو نافيه تولي دو داي دو نافيه تولي ونو eton di suwe wa ti asere be melele wa jilo boy yiye to me mamo ki go eton ba etezo redo di osun do la sole edo ya bunayya alzamul anat waqtanimul fursa tazfaru era mi fichele mi dike bo fande no yodo ahun kuku suru dido to sagbe mi ton waqtanimul fursa wende no ma odon de jalo mi ton me zando de mi modo ni mi plomo resita eton glodo eton de na wa tazfaru mina dule mina imejome mina jedoko aina jainami wase de martin nimo Allah subhanahu wa ta'ala nini alogona dokoropo bitoto yewadodo likulli shay'in fil hayat waqtuhu wa ghayatuhu yedo nude wa gbeme fiole bise wedo gwenu eton bodo game eton bo gan to ho enajo janwe almustajilin meno wona to le fawatahu nule bien agbo ego ma ki adbo na agbo mi wi ni mi ni jale bodo suru bokodo aya ma o to de dodo inna allaha ma as-sabirin mene bodi asukwe su de kwe ade afana bi ara je fine de oji vie de awe aton wo ezo mo kibi de mene ko pe bo be apon bojo vile to e wa je tan ma so ajide mo ba vide jo do ole wa ji akaka bo e wa nyo na e de de so fine nyonde ma na suwe kre bazana kudo suru enado sunde ma do asi khome suru enado me ka do suru le bisewe nu eto na wa nyo ko gbe mi to pe to eno ebe ata anni min Allah suru dido popon do wanu ma o si azo wanu ebe no se do me te pombo ho nido asiwi wala ajalatu wonedo min ashaitan le gba si azo wanu are yebo sa to eton yebo sa kande to ifran ropo won jale ma howe bonato zagbe fi salama wal amni anazagba ko fi fapo bonaso no jijo bo ma ona tin ipo do ma odo suodo inna allaha ma as-sabirin mi ma o tin ipo surupo de we pronosa ma ona de ke bodagbo ma o to ina kondo do poropo mi toji jijo ma o to na so do poropo mi toto ma ona de ke ba hokubo wanu de ina tin de gbesa mi to me bo mi na do mo gbe dagbo bozan bona so ado iko dagbe gbe lo me bo afafu mi to ma sun do dagbe ji do me won to bise
where ogbe na won ji aweto but I ma odo so na won ji aweto dagbele bi se na so zele do po le gba po na ro yi mo ma ke agbo mi le gba sin khoto mi ko dara mi me do to mi the TV Sunna Yorùbá ji de kan ko yo mele mi ma ja Igbo ke gba dagbe mi to le ma ko saju me de azon wa de azon ko yo le yi ko igopo mi to enayan afọ mi to ni mi to afopa mi to ni mi to tabla mi to ko gba ku mi to ko ni mi chian ye ma zebo ito mi to na re pe afọ mi to ma le wuru kanjo to me kai no kun pe do azon pe lo to bo ere yi do le yo ma na pe no ku do no kin do to le bi sewu yi ko igopo me bi se to enayan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillah